channel de sab welcome ase aji bi moi ekta cancer laga topic loi gina anishe stomach cancer koi eto stomach cancer to moi khan aro dusra term de gastric cancer koi eto gastric carcinoma noile to stomach carcinoma na koi to eto stomach cancer do India de saise gule to moi khan laga north eastern region de bishi common ase aro west bengal aro south India de to aro eto topic to important hoa to because bishi to early stage te diagnose no hoy because ignorance thaga awareness na thaga karne because patient khan jai gina doctor ke late stage te he dekhai aro hetu karne hi late diagnose kora already tyo cancer do spread kori kina thaka karne hi treatment diktar pai jai eto bra moi do awareness karne he eto loi kina nishe previously do older age te he pai holibi ajikali do eto ekta do important hoa do younger patient de bi ajikali do cancer do stomach cancer do bishi dikhi ase eto karne apni khan janibo lage to moi aji ki risk factor khan ase aro apni khan eto ki sign symptoms thakibo aro eto kinaga diagnose koribo ki korile eto prevention karne bi moi eto bi kobo to apni khan video de lamba hole bi sabi aro baratak to ko anishina video to share kuri dibi because moi khan naga manu khan bi stomach cancer pora bishi suffer kori ase especially do late stage te hi diagnose kora karne hi treatment phal na thaka pora hi patient diktar pai to moi to karne to awareness karne hi loi gina niche to acha to first to moi to risk factors khan ki hwa karne hi eto stomach cancer pabole risk increase hoy to first kobo moi to eto moi khan laga ekta important do eto ekta infection ase bacterial infection helicobacter pylori infection ase to eto directly cancer no lai holebi eto pora gastritis hoigina ekta term ase trophic gastritis koi long term eto infection thakise koile to treatment nokori gina eto pora bi ekta risk factor ase to helicobacter pylori to moi dusra time de discuss koribo bishi important ase eto bi because eto pora bi gastritis bishi cause kore aro jai gina gastritis lamba thakise koile to jai gina eto cancer hobole chances thake eto bishi patient infect kore 50% of global population infection thake aro eto treatment korise koile to eto reduce hoi jabo to eto para topic moi alag banabo age jai gina to ekta to helicobacter pylori infection ase dusra kan to chronic gastritis moi khan laga stomach laga problem thakise kele to gastritis apni khan bi huni thake moi khan gastric problem koi thake to eto inflammation stomach inflammation hoa to gastritis koi to eto bishi karne hoy to moi dusra topic de bi kobo eto to eto inflammation hoa pora moi khan laga stomach laga first layer to mucosa to inflammation kori dia pora eto gastritis thake to lamba thakise kole to eto pora bi risk increase hoy ekta to anemia ase khon kam hoi ja to hemoglobin eto ekta pernicious anemia koi eto autoimmune condition ase aro eto vitamin B12 absorption kam kori die eto ekta eto anemia pora bi pernicious anemia pora bi gastric stomach increase hoy aro ekta to GERD honi kena thakibo apni khan acid reflux hoa to gastroesophageal reflux disease koi moi khan eto moi khan chronically thakise gole treatment nokori kena thakise gole eto pura acidity hoa pura eto upper part of stomach to mainly eto upper laga part to eto irritate kori dia pura eto mucosa bridge kori dia pura eto pura bi gastritis hoi kena age jai kena eto pura bi increase hoi jai aro ekta to virus infection ase Epstein-Barr virus koi kena to eto pura bi ekta risk factor ase aro lifestyle de to moi khan bishi important jani bole to par moi koi ase ekta to smoking ase lifestyle de chronically bishi long term heavy smoking thakise kole to pura bi risk increase hoy stomach cancer to eto bi apni khan jani bi dusra to heavy alcohol drinking eto bi bishi common ase to eto heavy alcohol drinking thakise kole to aro lamba thakise kole to pura bi risk increase hoy aro lifestyle te to overweight hoise kole to
obesity kan overweight thakise gole to eto para bi ekta ase eto risk factor increase hoy because potentially eto kan thakise gole to guard bi thake bishi patient to eto para bi ekta risk factor ase aro taidri de moi khan bishi important to moi khan namak bishi khai salted food bishi khai aro namak sabji de bi bishi thali kena khai aro moi khan namak eto preservative te bi namak bishi thali kena khai pickle food khan preservative khan aro moi khan ki khana de moi khan namak bishi thali kena khai to para bi salted high intake of salted food karne bi ekta risk factor ase koise dusra kan to moi khan smoke meat khan pickle food khan aro processed meat khan bishi khai eto para bi higher risk thake to eto moi khan janibo lage salted smoke pickle processed food khan bi control koribo lage para tak to nakhabi to nokobole na pare to moi khan eto bi sabo lage because moi khan eto bishi common ase Nagaland de aro ekta to red meat bi control koribo lage apni khan jane red meat khan to moi bar koi thakise to eto bi apni khan red meat khabi hole bi control janibo lage control koribole aro low intake of fruits and vegetables to eto pora bi ase moi khan bishi to fruits khan vegetable khan bishi kam karne bi eto kha karne bi eto pora bi risk increase thake to eto kan ase lifestyle and dietary habit khan to aro genetic factors moi khan eko koribole bishi nai eto yate to genetic factor to konoba family history thaka khan like first degree relative khan apni khan laga papa khan mami khan noile the brother sister khan phoni behen khan eto kan grandparents khan thakise gole to apni khan higher chances thakibo to eto bishi important ase apni khan janibi enaka thakise gole to work up koribo lage aro age factor age size gole to kiman age upor hobo eto apni khan eto risk ho increase hoi jai kiman age increase hobo aro maiki mota size gole to gender size gole to eto mota de hi gastric cancer bishi thake to eto bi apni khan janibo lage aro occupational exposure bi ekta ase occupational exposure konoba factory de kam kora kan coal khan koila khan moi khan eto coal khan rubber industries de aro lead factory de khan kam kora khan bi higher risk de increase thake to chemical ne expose kora ka ne aro konoba genetic syndromes khan bi ase familial adenomatous polyposis moi colon cancer de bi koise aro Lynch syndrome de eto kan thakise gala dusra khan bi ase eto kan thakise gale to higher risk take compared to general population to eto kan to risk factors khan to ase apni khan jani jaise to eto apni khan eto kan thakise gale to olop alert thakibo lage because coronation stomach cancer bishi late diagnose hoy aro possible complain ki apni khan thakibo pare avoid nokoribo lage eto kan moi sign symptoms khan kobo enaka nohe eto kan thakise gole to apni khan cancer hoise enaka bi nohe hole bi eto kan thakise gole to aro multiple sign symptoms thakise gole aro eto kan moi risk factor ko khan eto kan multiple thakise gole apni khan work up koribo lage to work up kori kina early treatment shuru koribo lage do ekta to persistent indigestion and heartburn matlab apne kan laga breast bone laga piche de burning sensation hota hai din thakise gole to chronically piche lamba thakise gole to dawai bora bi thik no he kena piche apni kan lamba suffer koria enaka thakise gole heartburn ka indigestion problem apni kan jai kena work up koribo lage aro konoba to khana khai kena bloating after meals olop khana khaile bi apni kan laga stomach to phuli jai bishi kha nishina to enaka feeling thakise gole to bi apni kan janibo lage because eto to stomach growth thaka pora under the tumor thaka pora stomach to feeling enaka apni kan feel hobo aro nausea vomiting khan bi apni kan experience koribo ulti koribole nohile to konoba to ulti koribole sensation khan thakibo nohile to konoba to ulti koribo aro eto to apni kan ulti kora time de eto red blood nohile dark blood coffee ground thakise gole to apni kan careful hobo lage because eto cancer howa karone bi hobo pare because dusra khan karne bi ase hole bi eto bi bishi important ase blood associated khon associated thakise gole to eto vomiting kora time de to eto bi bishi alert thaki porage ekta to aro konoba to abdominal pain khan pet te tar thakibo discomfort thakibo eto bi recurrent
সদায় দিন থাকিছে গ'লে তো আৰু কোৱা নিচিনা একো দাৱাই খাইলে বি ভাল নহয় কিনা লম্ফা থাকিছে গ'লে আপুনি খান ৱৰ্কআউট কৰিব লাগে আৰু আৰ্লি চেতাই দি জল্দি অলপ খাইলে বি আপুনি খানা ষ্টমাকটো বেছি ফুল হৈছে এনেকুৱা ফিলিং থাকিছে গ'লে তো একো প্ৰব্লেম দুসৰা খান নাথাকি কিনা এনেকুৱা দুসরা খান কোচ নাথাকি কিনা এনেকুৱা ফিলিং হৈছে গ'লে তো তাই দিন কোৱা নিচিনা লম্বা থাকিছে গ'লে তো আপুনি খান ৱৰ্কআউট কৰিব লাগে আৰু মই কোৱা নিচিনাই তো দুসৰাটো খুন ওলাইছে গ'লে তো ভমিটিং টাইমতে খুন ওলাই থাকিছে গ'লে তো আপুনি খান এইটো খান ৱৰ্কআউট কৰিব লাগে মই কাৰণেতো হেমেটিমিচিছ কয় তো এইটো কাৰণে আপুনি খান জানিব কৈ মেডিকেল টাৰ্ম এটা হেমেটিমিচিছ কোৱা নিচিনা ডাৰ্ক নহ'লে তো কফি কালাৰ নহ'লে ব্ৰাইট কালাৰ নিচিনা ভমিটিং কৰা টাইমতে ওলাব তো এইটো আপুনি খান জানিব লাগে আৰু লাষ্ট ষ্টেজটো আপুনি খান এইটো ফেটিক উইকনেছ খান বি থাকিব দুসৰা কেঞ্চাৰ খান কাৰণে বি হ'ব আৰু দুসৰা বেমাৰী খান কাৰণে বি হয় হ'লে বি এইটো বি লম্বা থাকিছে গ'লে আৰু ওপৰ লগা মই কোৱা খান চাইন চিমটম থাকিছে গ'লে তো আৰু মোৰ এলাৰ্ট হ'ব লাগে বিকজ এইটো ফেটিক উইকনেছ হোৱাটো খুন লছ হোৱাৰ পৰা মই কোৱা নিচিনা খুন মদে পৰা লছ হোৱাৰ পৰা তো আপুনি খান এনিমিয়া থাকিব আইৰণ ডেফিচিয়েঞ্চি এনিমিয়া তো এনিমিয়া খুন কাম হৈছে গ'লে এইটো পৰা আপুনি খান উইকনেছ ডেভেলপ হ'ব তো এইটো আপুনি খান এইটো বি কেয়াৰ হ'ব লাগে আৰু লেট্ৰিন কৰা টাইমতে ষ্টুল ব্লাডি ষ্টুল ব্লাড ইন দ্য ষ্টুল এইটো মিলি নাকৈ মই খান এইটো মেডিকেল টাৰ্ম তো লেট্ৰিন দেবি আপুনি খান ডাৰ্ক কালাৰ নহ'লে তো ব্ৰাইট ৰেড এনেকুৱা থাকিছে গ'লে তো এল্ডাৰ্ট কালাৰ থাকিছে গ'লে তো চেঞ্জ সেইটো ষ্টুল লগা কালাৰটো চেঞ্জ হৈছে গ'লে তো লাইক ডাৰ্ক কফি কালাৰ টাইপ হৈছে গ'লে তো নহ'লে ব্ৰাইট ৰেড থাকিছে গ'লে তো বি আপুনি খান জানিব লাগে ইউজুৱেলি তো ডাৰ্কই থাকিব তো এইটো কাৰণে আপুনি খান জানিব লাগে ডাৰ্ক ব্লাডি ব্লেক নহ'লে তো ডাৰ্ক ডেইৰী ব্লাড থাকিছে গ'লে তো আপুনি কাৰণে এইটো ৱৰ্কআউট কৰিব লাগে লেট্ৰিন দে এইটো ডাৰ্ক ডেইৰী নহ'লে তো এইটো ব্লেক থকাটো এইটো ওপৰৰ পৰা ষ্টমাক পৰা নিজেতে অহাৰ কাৰণেহে এইটো এনেকুৱা কালাৰ ব্লেক নহ'লে তো ডাৰ্ক এনেকুৱা থাকিব ব্ৰাইট ৰেডটো মই কোৱা নিচিনা এইটোতো নাথাকিব লাল কালাৰটো বিকজ ওপৰতো পৰা আহে তো এইটো বি আপুনি খান জানিব লাগে লছ অফ এপিটাইট আপুনি খান লছ খানা খাবলৈ বি মন নাথাকিব লেট্স ষ্টেজতেতো আৰু জল্দি কোৱা নিচিনা ভোক অলপ খাইলে বি ষ্টমাকটো ফিল কৰি দিয়াৰ কাৰণে আৰু ভোক বি নালাগিব তো এইটো আছে আৰু একদাতো আনইণ্টেণ্ডেড ৱেট লছ আপুনি খান একো ট্ৰাই নকৰিলে বি মই পইলা বেমাৰী কেঞ্চাৰ কোৱা নিচিনা একো ট্ৰাই নকৰিলে বি ৱেট লছ হৈছে গ'লে তো আপুনি কাৰণে এইটো বি কেয়াৰফুল হ'ব লাগে কোৱা নিচিনা এইটো কাৰণেতো দুসৰা বেমাৰী কেঞ্চাৰ কাৰণে বি হ'ব পাৰে আনইণ্টেণ্ডেড ৱেট লছ অফ এপিটাইট কাৰণেতো এইটো বি ৱৰ্কআউট কৰিব লাগে তো এলং উইথ আদাৰ চিমটমছ চাইন খান থাকিছে গ'লে তো আৰু ডিফিকাল্টি swallowing dysphagia কয় মই খান মেডিকেল টাৰ্মটো এইটো ইউজুৱেলি তো ফুড পাইপ লগা এছ'ফেগাছ লগা কেঞ্চাৰতে হয় হ'লে বি আপাৰ পাৰ্ট ষ্টমাক দে আপাৰ পাৰ্ট লগা ষ্টমাক লগা ওপৰ লগা ষ্টমাক পাৰ্ট তাৰে পৰা কেঞ্চাৰটো ওলাইছে বুলি তো এইটো পৰা অবষ্ট্ৰাকশ্যন থাকে তো লেট ষ্টেজতে তো ডিফিকাল্টি swallowing বি আপুনি খান এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিব আৰু বেছি লেট ষ্টেজতে কোনোবাতো এছাইটিছ কৈ মই খান এবডমেনতে মই খান লগা পেটতে ফ্লুইড জমা হৈ যাব আৰু আপুনি খান লগা ষ্টমাকটো আপুনি খান ফুলা নিচিনা দেখিব নহ'লে তো আপুনি খান লগা ষ্টমাকটো ফুলিব বিকজ মই খান লগা ষ্টমাকতে পেটতে পানীটো জমা হোৱাৰ কাৰণে কেঞ্চাৰ বেছি লেট হোৱা খানটো পেচেণ্ট খানটো আৰু আপুনি কাৰণে এইটো কাৰণ চব চাইন চিমটমছ মাল্টিপল চাইন চিমটমছ থাকিছে গ'লে তো আৰু স্পেচিয়েলি ফেমিলি হিষ্ট্ৰী থাকিছে গ'লে তো আপুনি খান ৱৰ্কআউট কৰিব লাগে আৰু এইটো কাৰণ ৰিস্ক ফেক্টৰ থাকিছে গ'লে তো আপুনি খান আৰু এইটো চিমটমছ খান থাকিছে গ'লে তো আপুনি খান ৱৰ্কআউট কৰিব লাগে তো এইটো ৱৰ্কআউট কৰিবলৈ ডায়েগন'জ কৰালে তো আপুনি খান গেষ্ট্ৰ'এণ্টাৰ'লজিষ্টে যাই কিনা লগ পাব লাগে নাগালেণ্ডে বি মই খান গেষ্ট্ৰ'এণ্টাৰ'লজিষ্ট বেছি আছে আজিকালিতো তো আপুনি খান যাই কিনা গেষ্ট্ৰ'এণ্টাৰ'লজিষ্টে লগ পাই কিনা এইটো ৱৰ্কআউট কৰিব লাগে এনেকুৱা নহয় তো পাই থাকিছে গ'লে তো কেঞ্চাৰ আছে এনেকুৱা বি নহয় তো এইটো ডায়েগন'চিছ কৰাটো তাই খান আপাৰ GI এণ্ডস্কপি খান কৰিব
endoscopy te pora eto camera pass kori kena mode pora eto kiba suspected suspicious tissue khan thakise golo tate pora tai khan biopsy khan lobo biopsy loi kena eto cancer ase na eto khan confirmation lob koribo to eto eman beshi diktar nohe because time bi nolobo eto aro moi eto kwa do because beshi manu apar chia endoscopy khan advice korise koile to poi khai aro nokore to apni khan refuse nokoribo laga apar chia endoscopy beshi important ase gastritis diagnose hole bi gastric ulcer hole bi cancer hole bi to kan sabole to eto kan refuse nokoribi aro blood test kan bi ase tumor marker khan tai khan koribo aro x-ray de barium solo khan ase aro ekta to staging sabole cancer to local de ase na nai local ase na na spread korise to kan sabole ta kan CT scan khan PET scan khan eto kan kobo aro koribo aro dusra kan bi ase test kan do endoscopy ultrasound ka ki khan karne hole bi to beshi important do abar je endoscopy aro biopsy khan important ase diagnose hobole aro last stage te to kone jina CT scan khan PET scan khan ta kan dokan laga condition hisab pura sabo aro prevention te do ki koribole pare moi koise to ki karne he cause hoy ase risk factor khan to risk factor khan da apni khan janise to eto kan choribo lage like smoking khan alcohol intake khan aro overweight thakise gole to apni khan eto kan weight bi maintain koribo lage overweight obesity thakise gole to by doing exercises or by diet control apni khan control koribo lage aro medical apni kan screening koribo lage konoba family history thakise gole to apni kan follow up te thaki kina screening thakibo lage aro like treatment of helicobacter pylori infection eto ekta major cause ase because eto infection to beshi common ase to eto thakise gole to eto bi apar je endoscopy pora biopsy loi kina diagnose kore dosra khan bi ase blood test khan bi olebi to eto thakise gole to doctor pora eto laga treatment eradicate koribole doctor pora treatment dise gole to bhal pora khai kina koribo lage because eto helicobacter pylori bacterial infection ase to beshi important ase to eto bi apni kan refuse nokoribi because eto dawai to beshi lamba die aro beshi to chori die to eto bi galat ase aro dosra kan to moi kan focus koribo lage khana kha do more of plant food like vegetables khan fruits khan high fiber diet khan moi kan focus koribo lage aro moi khan laga salt intake processed food red meat khan aro smoke preserved food khan komdi koribo lage aro dusra khan to even caffeine khan bi beshi high na khabo lage saturated anything that is fats khan bi apni khan sabo lage fatty food khan bi aro ekta study sa pora to green tea kha to eto stomach cancer protection offer kore enaga bi studies pura to pai kina ase to eto kan eto bi janibi to eto kan ase apni kan jani jaise risk factor ki khan ase eto kan apni khan koshish koribe eto kam kori dibole eto kam korise koile to ultimately stomach cancer la kam hoi jabo aro screening khan workup khan beshi important ase eto kan moi koise eto kan avoid nokoribi because beshi manu as a simple dawa he khai kena simple bimar gastritis ase gastric problem ase na bhabi kena chai kena o endoscopy koile bi nokore aro late stage te he diagnose wa karne treatment hopole na pare surgery khan to apni khan laga treatment to apni khan laga condition hisab te pura he koribo eto endoscopically remove koribo na surgery koribo na chemotherapy ki khan dibo eto kan to apni khan laga cancer laga depend hobo to eto moi eto awareness karne loi kina nise apni khan sa karne beshi thank you aro share the video so that people manu khan bi jani jabo thank you